Radovi na sanaciji krova zgrade stare škole predstavljaju prvu fazu realizacije projekta sanacije, konzervacije i prezentacije kompleksa crkve Svetog Đorđa u Krnjevu. Projekat je radio Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo 2022. godine. Tim projektom je u prethodnoj godini konkurisano za sredstva za sanaciju krova zgrade stare škole, jer je krov na ovoj zgradi bio toliko ugrožen da je bio pred urušavanjem. Procena stručnjaka zavoda je bila da se prva faza odnosi na sanaciju tog krova kako bi se sprečilo urušavanje i dalje prokišnjavanje same zgrade. Na konkursu Ministarstva kulture, koji je prošle godine oglašen na sajtu Ministarstva, Regionalni zavod je konkurisao i obezbedio sredstva i krajem 2023. godine i početkom 2024. godine izvršena je i realizacija prve faze tog projekta koja se odnosila na sanaciju krova ove zgrade i na konzervaciju svih površina drvenih elemenata trema ispred škole. U okviru ovih radova izvršena je sanacija, odnosno zamena svih konstruktivnih elemenata krova, koji podrazumevaju sve menjaču, podrazumevaju sve grbine, podrazumevaju sve stolice i rožnjače i raspinjače u krovnoj konstrukciji. Delimično je zamenjena venčanica i poklapača. Potpuno je sanirana kompletna krovna konstrukcija, delimično sanirani rogovi i izvršeno prepokrivanje krova ćeramidom, koja je demontirana prethodno sa ovog krova i svi zdravi očuvani elementi vraćeni na krov, a oštećeni elementi su zamenjeni ćeramidom koju je zavod uspeo donatorski da obezbedi sa objekta u Golubcu. Sredstva za radove obezbedilo je Ministarstvo kulture, a radove je izvodio firma iz Smedereva Ivica Bijelić, koji više godina sarađuje i izvodi radove za Regionalni zavod. Regionalni zavod je ove godine na konkursu Ministarstva kulture obezbedio sredstva za nastavak realizacije ovog projekta.
Druga faza projekta podrazumeva sanaciju krova crkve Svetog Georgija u ovom kompleksu. Očekujemo da se ugovor sa Ministarstvom kulture potpiše ovih dana, da se uđe u raspisivanje javne nabavke za izvođenje ovih radova i do kraja godine nadam se da ćemo uspeti da realizujemo i sanaciju krova na crkvi koji će prosto otvoriti radove i na preostalim delovima crkve i realizaciju projekta u potpunosti.